ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପର୍ବ ଭକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭଟ୍ଟପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ କୌଣସି କମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଥ ଟାଣିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରଥ ଟାଣି ଭକ୍ତିର ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ରମେଶ ବିହାରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଶରେ ସାଜି ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ଛେରା ପହଁରା ନୀତିକୁ ରାଜା ଗିରିଧାରୀ ଭୋଇ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକ ରଥର ସାରଥୀ ଭୂମିକାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଭଟ୍ଟପଡ଼ାକୁ ଭାଇଚାରାର ଗାଁ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିବା ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ, ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ ଭୋଇ, ଅଜୟ ନାୟକ, ଦୀପିନ କାଣ୍ଡି ଏବଂ ଦୁଶାସନ ବେହେରାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ, ମହିଳା, ଯୁବକ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। प्रभुंर एतिकी करुणा आउ एतिकी कृपा जेहेतु आज भोटपड़ा दीर्घ 5 वर्ष है ये प्रभुंर गोटे लीला जे कि आज भोटपड़ा गाँ आज बड़दाण्ड पलटि जाइए। तेणु से प्रत्येक भक्त मानक मोर अनुरोध कि प्रभु जगन्नाथ पाखे मोर एतिकी प्रार्थना समस्त भक्त मानक से आशीर्वाद करूँ। आउ ये भोटपड़ा ग्राम पुष्पवृष्टि हो समस्त मन एक हो। आउ आज जदि ये रथयात्रा ये केवल पुरुष मानकर जी भूमिका न थाए महिला मानकर भूमिका बेसी जे कि आमर रथ ही केवल महिला माने ही टाणती। यहाँ हूँ गोटे भोटपड़ार गोटे विशिष्ट महत्व। प्रथम सारा ओडावासी की प्रभु चतुर्धामूर्ति रथयात्रा समस्त अभिनंदन जनाऊँ एवं समस्त आरोग्य कामना करुच्ची। प्रभु समस्त भले रखु ये मोर जगन्नाथ निकट प्रार्थना। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज की 4 वर्ष है ए वर्ष को मिसे 5 वर्ष है असुविधा किसी ना। आम भोटपड़ा ग्राम भल शांति शुक्ला रथयात्रा हो। मो ना तो रमेश चंद्र बिहारी मुझे आज भोटपड़ा पीठर शंकराचार्य हिसाब से दायित्व देते जगन्नाथ। आ जय जगन्नाथ कहि समस्त मंगल हो भोटपड़ार मंगल हो यह ही चाहिए। प्रभु आज वर्षा सत्वे आम मान सब एकजुट कर जगतर मंगल हो जगन्नाथ मंगल हो भोटपड़ार संपूर्ण उन्नति हो यह मोर कामना रही। आम गाँव उन्नति भी होगी आगु प्रभुंर आशीर्वाद रहिले ये रथयात्रा आगु आहरी बहु आडंबरपूर्ण हो पार। शेषे उपस्थित समस्त भक्तों महाप्रसाद बंटन करा जायथिला। वर्षा सत्वे भक्ति एकता और सामाजिक सद्भावर ए अनन्य दृश्य समस्त मन को आनंदित करथिला। ब्यूरो रिपोर्ट सीताराम टीवी ओडिया।